그의 saja 주인이 didengar 자기 oleh 아내가 tuannya 자기에게 perkataan yang 이르기를 diceritakan 당신의 istrinya 종이 내게 kepadanya. 이같이 Begini 행하였다 함을 begitulah aku 듣고 diperlakukan 심히 oleh hambamu 노한지라. itu, 이에 maka 요셉의 bangkitlah 주인이 amarahnya. 그를 잡아 Lalu Yusuf 옥에 ditangkap 가두니 oleh 그 tuannya 옥은 dan 왕의 dimasukkan ke dalam 제수를 penjara, 가두는 tempat 곳이었더라. tahanan raja 요셉이 옥에 dikurung. 갇혔으나 Demikianlah Yusuf 여호와께서 요셉과 dipenjarakan di 함께 sana. 하시고 Tapi Tuhan 그에게 menyertai 인자를 Yusuf dan 다하사 melimpahkan 간수장에게 kasih-kasih-Nya 은혜를 받게 kepadanya. 하심에 Buat Yusuf kesayangan 간수장이 bagi 옥중 kepala 제수를 penjara 다 itu. 요셉의 손에 맡김으로 그 Sebab 재반 itu 사물을 kepala penjara 요셉에게 mempercayakan 치리하고 semua tahanan dalam 간수장은 그의 penjara 손에 itu 맡긴 kepada 것을 Yusuf, dan 무엇이든지 segala 살펴보지 pekerjaan yang harus dilakukan 아니하였으니 di situ 이는 dialah 여호와께서 yang 요셉과 mengurusnya. 함께 하심이라 Dan 여호와께서 kepala 그 penjara 범사에 tidak mencampuri 형통하게 segala yang dipercayakannya 하셨더라. kepada Yusuf. 아멘. 하나님의 동행과 형통 그리고 섭리라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul penyertaan, keberhasilan, dan penyelenggaraan Tuhan. 때때로 우리가 삶을 살아가다 보면 우리가 우리의 생각으로 이해할 수 없는 여러 가지 문제와 위기가 올 때가 있습니다. Ada saat-saat dalam kehidupan kita itu kita menghadapi masa-masa krisis, di mana ada suatu masalah yang bahkan tak pernah kita bisa mengerti dengan pikiran kita sendiri. 하지만 우리 하나님께서는 나의 생각보다 더 크신 계획을 가지고 역사하시는 줄 믿습니다. Namun saya percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang bahkan tidak bisa kita pahami. 요셉은 많은 고난과 문제를 당한 사람입니다. Seperti seorang Yusuf, hidupnya itu penuh dengan banyaknya masalah. 그럼에도 불구하고 성경은 요셉이 하나님과 동행하였고 형통한 자라고 말씀하고 있습니다. Namun tak peduli seberapa rumitnya hidup seorang Yusuf, Tuhan berkata kepadanya bahwa dia adalah orang yang berhasil. 요셉은 성공이 인생의 목표가 아니었어요. Untuk Yusuf sendiri, dia tidak mendambakan keberhasilan menjadi tujuan hidupnya. 꿈꾸는 자였습니다. Dia adalah seorang pemimpi. 그냥 우리가 꾸는 그런 꿈 말고 하나님이 주시는 꿈을 꾸는 사람이었어요. Dia adalah seorang yang bermimpi dengan mimpi dari Allah. 심지어 자신의 꿈으로 인하여서 형들에게 미움을 당하기까지 하였죠. Dan bahkan sampai mimpinya itu membuat dia dibenci oleh kakak-kakaknya. 한날 하나님이 주신 꿈을 형제들에게 말했습니다. Suatu hari dia membicarakan tentang mimpinya itu kepada kakak-kakaknya. 당신들의 곡식단이 나의 곡식단에게 절하더이다. Bahwa berkas gandum kalian akan menyembah berkas gandumku. 형들이 화가 났어요. Dan ini membuat kakak-kakaknya 네가 marah. 우리의 왕이 될 것이냐? Apakah kamu mau menjadi raja kami? 그래서 그 꿈으로 인해서 형제들이 요셉을 미워했어요. Maka bencilah kakak-kakaknya itu karena mimpinya itu. 또 꿈을 꾸었습니다. Dia bermimpi lagi. 해와 달과 11별이 내게 절하더이다. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 그래서 형제들이 더 화가 났어요. Dan ini membuat kakak-kakaknya lebih marah lagi. 근데 요셉의 나이가 아직 어렸어요. Namun pada saat itu Yusuf masih muda. 나이가 많고 경험이 많았으면 지혜롭게 행동했을 텐데 나이가 어려서 지혜롭게 하지 못했던 것 같습니다. Jadi mungkin karena dia masih muda, jadi dia tidak begitu berhikmat dalam menghadapi masalah dengan kakak-kakaknya. 분명한 것은 이 꿈이 하나님이 요셉에게 주신 것이라는 것입니다. Namun yang terpenting di sini kita harus tahu bahwa impian yang diberikan kepada Yusuf ini adalah impian dari Tuhan. 그래서 창세기 50장이 요셉의 죽음과 함께 창세기가 끝이 납니다. Singkat cerita, pasal 50 adalah cerita tentang Yusuf yang akan segera mati. 창세기 50장 24절에 요셉이 형제들에게 얘기합니다. Namun di situ Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, 나는 지금 죽습니다. Tidak lama lagi aku akan mati. 하지만 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅으로 당신들을 이끌어 가실 것입니다. Namun aku percaya bahwa Tuhan telah berjanji
Dan dia akan menepati sumpahnya itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. 그때 나의 유고를 꼭 가져가 주십시오. Untuk itu, bawalah tulang belulangku bersamamu saat kamu keluar dari sini. 여러분, 요셉은 총리예요. Yusuf ini adalah seorang perdana menteri. 왕 다음에 권력을 가진 사람이에요. Dia adalah seseorang yang mempunyai suatu karya besar setelah raja. 아마 요셉의 무덤이 가장 화려하고 큰 무덤이었을 거라 우리는 생각할 수 있습니다. Dengan jabatan yang besar itu, pasti dia juga diberikan kuburan mewah seperti Firaun. 근데 왜 그 초랑 가나안 땅으로 자기의 유고를 가져가 달라고 말합니까? Namun mengapa dia mau supaya dia dibawa saja ke tanah Kanaan, sebenarnya tanah yang tidak ada apa-apanya untuk dibandingi. 출애굽기 13장 19절에 이스라엘 백성들이 이제 출애굽을 하게 되었습니다. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 19, akhirnya orang Israel keluar dari Mesir. 그때 모세가 요셉의 유고를 가지고 가요. Nah, pada saat itu Musa membawa tulang-tulang Yusuf. 그때 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님 반드시 너를 찾아오시리라. Dan pada saat itu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 요셉이 꿈꾸고 소망했던 것은 아름답고 대단한 성공이 아니에요. Jadi Yusuf tidak begitu meminta sesuatu hal yang mewah untuk menjadi cita-citanya. 하나님의 약속이 있는 가나안 땅을 향한 하나님의 소원을 바라보았던 것입니다. Namun yang selalu dia dambakan dalam hidupnya itu adalah tanah Kanaan. 그래서 요셉은 형들에게 미움을 당해서 이 구덩이에 던져지는 그런 위기도 당했어요. Dan Yusuf sangat dibenci pada saat itu, sehingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam sumur. 그때 하나님은 르우벤을 통해서 요셉을 구원할 계획을 세우셨어요. Namun saat itu Tuhan memberikan keselamatan kepada Yusuf melalui kakaknya Ruben. 르우벤이 얘기합니다. Dan Ruben berkata, 이르되 우리가 그의 생명을 해치지 말자. janganlah kita bunuh dia. 차라리 저 구덩이에 던지자. Lebih baik kita lemparkan dia ke dalam sumur. 구덩이에 던져서 죽이려고 한 것이 아니라 요셉의 생명을 구원할 계획을 르우벤을 가지고 있었어요. Ini sebenarnya mau dibuang ke sumur itu bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan Yusuf. Itulah rencananya. 요셉이 또 애굽으로 노예로 팔려갑니다. Dan bahkan setelah itu juga Yusuf akhirnya dijual ke menjadi budak. 창세기 37장 26절에 유다가 얘기합니다. Namun di dalam pasal itu juga akhirnya Yehuda berkata, 우리가 우리 동생을 죽이고 그 피를 덮어둔 것이 무엇이 유익하겠냐? apakah yang akan menjadi keuntungan bagi kita saat kita menumpahkan darah saudara kita ini? 차라리 저 이스마엘 사람들한테 팔고 우리가 손대지 말자. Lebih baik kita menjualnya kepada orang Ismail. 르우벤과 유다가 이 요셉의 생명을 구원하기를 원했던 것입니다. Jadi baik Ruben maupun Yehuda, mereka benar-benar mau menyelamatkan nyawa Yusuf. 위기처럼 보였어요. Ini mungkin suatu krisis 문제처럼 보였습니다. atau mungkin masalah. 하지만 그 순간순간 하나님은 계획을 가지고 요셉과 함께 하셨던 것입니다. Namun di tengah-tengah masalah ini pun Yusuf masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. 여러분 창세기 39장을 보세요. Mari kita lihat Kejadian pasal 39. 1절에 보니까 요셉이 이 애굽의 친위 대장, 애굽 사람 보디발의 집에 가게 되었습니다. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir kepada Potifar. 그의 신분은 무엇입니까? Sebagai apa identitasnya? 노예죠. Sebagai seorang budak. 여러분 그러면 우리가 육신적인 생각으로 볼 때 이 요셉은 망한 거예요. Jadi sebenarnya di mata dunia, kehidupan seorang Yusuf ini sudah gagal. 실패한 거예요. Sudah tidak bisa berhasil. 우리 아플리를, 우리 수연이를 누군가가 잡아서 저 노예로 팔아버렸어요.
Contohnya Apli atau Suhyun, tiba-tiba ditangkap orang dan setelah itu dibawa menjadi budak di 얼마나 suatu tempat. 슬플까요? Pasti sangat sedih. 아마 거기서 엄마 보고 싶어서 울 거예요. Pasti akan menangis di sana meminta bantuan orang 내 tua. 인생 망했구나. Dan berkata bahwa hidup saya sudah gagal. 근데 성경은 다른 말을 하고 있습니다. Namun Alkitab berkata yang berbeda. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다. Bahwa sebenarnya Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. 비록 그 환경이 노예고 실패한 것처럼 보였지만 하나님은 그 속에서 함께 하셨어요. Jadi walaupun tempat itu dia menjadi seorang budak, tetap saja dia bisa menjadi berkat di sana. 여러분, 우리의 인생길이 꽃길만 있는 게 아니에요. Kehidupan kita itu tidak akan selalu berjalan di jalan berbunga. 어렵고 힘든 상황들이 있습니다. Pasti akan ada masa-masa sukar. 내가 내 힘으로 도저히 헤치고 나갈 수 없는 위기도 만날 수도 있어요. Pasti akan ada juga masa-masa krisis di mana kita tidak akan mampu berjalan. 하지만 그 속에서 하나님과 함께하고 형통한 자의 축복을 누리시기를 축원합니다. Namun saya berdoa, mari kita nikmatilah berkat keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita di saat-saat seperti ini. 심지어 그 주인 보디발이 보니까 이 히브리 노예인데 하나님과 함께하는 것을 보았어요. Dan bahkan walaupun dia adalah seorang budak, dia pun dapat dilihat oleh Potifar sendiri bahwa dia itu adalah orang yang sangat memberkati. 그래서 모든 것을 맡깁니다. Hingga akhirnya kepadanya diberikan semua tanggung jawab atas rumah Potifar. 또 그런데 잘 되는 줄 알았어요. Namun kita berpikir ceritanya akan sampai di situ 요셉에게 saja. 또 다른 위기가 옵니다. Namun ternyata cerita lain yang datang kepada 억울하게 Yusuf. 누명을 쓰고 감옥에 가게 된 거예요. Akhirnya yang terjadi adalah dia ditipu dan dituduh. 여러분 여기 있는 분 중에서 나는 감옥에 가고 싶어요 하시는 분 있어요? Dan sudah pernah dan apakah ada di antara kita yang pernah 한번 손 들어보세요. mau berkata mau masuk penjara? 아무도 없잖아요. Tidak ada yang mau masuk penjara. 그 실패와 어두움의 현장으로 이 요셉이 가게 된 것입니다. Namun ternyata akhirnya Yusuf pun akhirnya masuk ke dalam penjara. 오늘 성경은 또 다른 말을 하고 있습니다. Dan Alkitab berkata sesuatu yang lain lagi hari ini. 창세기 39장 21절에 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하셨다. Dan pasal 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. 여러분 노예로 가도 괜찮아요. Walaupun masuk penjara tidak ada apa. 감옥에 가도 괜찮아요. Walaupun jadi budak dia tidak merasa masalah. 아멘? 아멘을 작게 하네. Kalau tidak ada amen. 진짜 감옥 안 가니까 걱정하지 마세요. Kalian tidak akan masuk neraka. Jadi jangan khawatir. Maksud penjara. Jadi 노예가 jangan 돼도 khawatir. 괜찮습니다. Tidak apa-apa walaupun jadi budak. 아멘? 감옥에 가도 괜찮습니다. Tidak apa-apa walaupun masuk penjara. 아멘? 우리의 환경이 때때로 실패가 있고 넘어져도 괜찮아요. Tidak apa-apa walaupun lingkungan hidup kita itu menjadi suatu kegagalan. 저는 여러분이 지금 어떤 문제, 어떤 상황 속에 있는지 알지 못합니다. Dan saya pun bahkan mungkin tidak akan memahami apa yang menjadi situasi hidup kita semua. 하지만 모든 상황을 이길 수 있는 하나님의 능력이 우리와 함께하고 있다는 거예요. Dan kita harus percaya bahwa kekuatan Allah yang melampaui segala sesuatu itu ada bersama kita. 요셉도 아마 잘 몰랐을 것입니다. Pasti Yusuf juga tidak akan begitu paham. 본인이 겪고 있는 이 문제가 언제까지 지속이 될지 몰랐을 거예요. Pasti dia tidak akan paham sampai kapan masalah yang dia miliki ini akan ada. 17살 꽃다운 나이에 노예로 끌려갔어요. Dia diculik, dia dibawa menjadi seorang budak di saat dia sedang mekar. 근데 이 모든 것이 하나님의 섭리 속에 있었어요. Tapi ternyata semuanya ini sudah ada di dalam pemeliharaan atau penyelenggaraan Tuhan. 하나님의 섭리가 무엇입니까? Apa sih maksud dari penyelenggaraan Tuhan? 존 파이퍼 목사님은 이렇게 말했습니다.
Tidak, seorang pendeta John Piper berkata tentang pemeliharaan 하나님의 Tuhan. 섭리는 우리가 해독할 수 있는 암호가 아닙니다. Penyelenggaraan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan itu bukanlah kode yang kita dapat pahami. 하나님의 섭리는 우리가 신뢰할 수 있는 하나님의 계획입니다. Namun, pemeliharaan Tuhan itu adalah rencana yang harus kita percayai. 아멘. 우리의 걸음이 하나님의 섭리 속에 있는 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa setiap langkah kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. 요셉은 하나님이 주신 꿈을 꾸는 사람이에요. Yusuf, dia adalah seorang yang selalu punya mimpi dan cita-cita dari Tuhan. 축복을 받은 사람입니다. Dia adalah orang yang selalu diberkati Tuhan. 그래서 하나님이 이 요셉을 야곱과 그의 형제들에게서 뽑아내신 거예요. Dan Tuhan punlah yang sebenarnya memilih Yusuf dari antara saudara-saudaranya. 환란처럼 보이지만 하나님의 축복을 받는 여정 속에 있는 것입니다. Walaupun ini terlihat suatu masa-masa sukar, sebenarnya ada rencana Tuhan di balik semua ini. 보디발 집에 노예로 있는 시간이 어떤 시간입니까? Apa sih masa-masa sukar yang dia miliki saat berada di rumah Potifar? 애굽의 문화와 언어와 그리고 모든 경제를 배우는 시간이에요. Itu adalah masa-masa di mana dia harus belajar tentang bahasa atau tentang politik atau budaya. 이 야곱과 이스라엘 히브리 사람들은 목축업을 양, 말, 낙타 이런 거 키우는 사람들이에요. Kalau kita 농사 짓는 mempelajari 사람이 아니에요. Kalau kita mempelajari keluarga Yakub, itu pekerjaan utama mereka adalah orang-orang yang menggembala ternak. Jadi 그래서 mereka tidak tahu soal pertanian. 보디발 집에 가정 총무가 되어서 모든 것을 다 배우게 하신 거예요. Jadi Tuhan mempersiapkan Yusuf melalui rumah Potifar supaya dia mempelajari tentang bagaimana caranya mengurus rumah. 이 요셉이 누명을 쓰고 감옥에 갔습니다. Dan kita tahu juga setelah itu Yusuf di penjara. 근데 이 감옥은 그냥 감옥이 아니에요. Tapi sebenarnya penjara itu bukan penjara biasa. 왕에게 죄를 지은 정치인들이 가둬지는 감옥이에요. Itu adalah penjara para politisi-politisi, orang-orang tinggi di negara 근데 saat itu. 그곳에 창세기 40장 1절에 보니까 왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그곳에 범죄해서 들어왔어요. Tapi ternyata pada saat itu juru minuman raja dan juru roti raja itu juga ada dalam penjara. 그럼 그러면 이 떡 만들어주는 셰프를 말하는 겁니까? Jadi sebenarnya juru roti itu apakah sekedar seperti koki saja? 그게 아니에요. Bukan. 지금으로 말하면 장관 같은 역할을 하고 있는 거예요. Jadi sebenarnya juru roti itu zaman sekarang tuh sudah seperti seorang menteri. 그래서 왕 옆에서 가장 가깝게 많은 얘기들을 하고 할 수 있는 권한을 가진 사람들이에요. Jadi orang-orang yang di penjara itu adalah orang-orang yang kira-kira sangat dekat dengan raja. 그 감옥에 있는 시간 동안 애굽의 정치를 배우게 하시는 거예요. Jadi selama di penjara, Yusuf belajar tentang politik Mesir. 그래서 떡 맡은 간원장과 술 맡은 간원장이 꿈을 꾸게 되었습니다. Dan akhirnya dua orang ini, juru minum raja dan juru roti raja, mereka bermimpi. 떡 맡은 간원장은 그 죄로 인해서 죽임을 당해요. Namun namun juru roti itu karena dia memang benar berdosa, akhirnya juru roti itu digantung. 술 맡은 간원장은 다시 회복이 되어서 왕에게로 가게 됩니다. Namun juru minuman raja itu dikembalikan ke dalam jabatannya. 창세기 40장 이 14절에 보니까 요셉이 그 술 맡은 간원장에게 부탁을 합니다. Tetapi di ayat 23 sebenarnya Yusuf minta bantuan kepada juru minuman itu. 당신이 잘 되거든 나를 기억해 주세요. Kalau Anda suatu saat nanti dibebaskan, tolong ingatlah saya. 나를 이 집에서 건져 주세요. Keluarkanlah saya dari sini. 이 요셉의 꿈 해석처럼 이 술 맡은 간원장이 이 자유인이 되어지고 다시 복직이 되었습니다. Akhirnya seperti yang telah dinubuatkan oleh seorang yang telah dikatakan olehnya, akhirnya si juru minuman sudah dikeluarkan dari
penjara. 창세기 40장 23절을 보세요. Seperti di dalam kitab Kejadian 40 ayat 23. 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dia lupakan. 아니 요셉이 그렇게 부탁했는데 잊어버렸어요. Padahal waktu itu Yusuf sudah meminta, tapi tetap dilupakan. 누가 하신 것입니까? Siapakah yang melakukan ini? 하나님이 잊어버리게 만드는 거예요. Tuhan sebenarnya yang melupakan. 때때로 membuatnya 우리에게 응답이 더디게 온다고 느껴질 때가 있습니다. Ada juga saat-saat di mana kita merasa Tuhan itu tidak menjawab doa kita. 하지만 하나님은 완벽한 시간표 속에 역사하시는 줄 믿습니다. Namun saya percaya bahwa Tuhan itu selalu punya waktunya yang sempurna untuk kita. 여러분 창세기 41장 46절 말씀 우리 한번 찾아봅시다. Mari kita cari Kejadian 41 ayat 46 sampai 52. 아니요. 41장 46절 47절 두 절만 읽겠습니다. Ayat 46 dan 47 saja. 같이 읽습니다. 시작. 요셉이 애굽 왕 바로 앞에 설 때에 30세라. 그가 바로 앞을 떠나 애굽 땅의 온 땅을 순찰하니 7해 풍년의 토지 소출이 심히 많은지라. tahun kelimpahan itu. 요셉의 나이가 몇 살이라고 되어 있습니까? Jadi sudah berumur berapakah Yusuf di ayat ini? 30세. 3. 자그마치 노예가 되고 13년이라는 시간이 지났어요. 13 tahun sudah berlalu. 근데 하나님은 왜 빨리 구원해 주면 좋을 텐데 나이가 30될 때까지 있게 하셨습니까? Namun kenapa Tuhan harus membiarkan dia berlama-lama dulu di sana, tidak langsung menyelamatkan Yusuf? 애굽에서 중요한 관직을 얻을 수 있는 나이와 준비가 충분히 될 때까지 하나님이 준비시키는 거예요. Tuhan mempersiapkan Yusuf agar supaya dia sudah mempunyai umur yang matang supaya menjadi seorang perdana menteri di Mesir. 혹시 여러분 왜 나는 이렇게 문제가 많습니까? 고민하고 계십니까? Apakah ada di antara kita yang berkata, kenapa saya ini sepertinya banyak sekali masalah? 응답이 더디다 고민하십니까? Atau jawaban itu datangnya sepertinya sangat lama. 여러분이 정말로 하나님과 지금 동행하는 사람인가? 그것이 더 중요합니다. Yang lebih penting dari segalanya adalah apakah saya adalah orang yang selalu dalam penyertaan Tuhan atau tidak. 옆 사람에게 질문해 볼까요? Mari bertanya kepada orang di samping. 당신은 하나님과 동행하고 계십니까? Apakah Anda sedang berjalan dengan Tuhan? 당신은 하나님과 동행하고 계십니까? Apakah Anda sedang berjalan bersama dengan Tuhan? 아멘. 여러분 문제가 아니라 내가 지금 하나님과 동행하고 있는 삶을 살고 있다면 아무것도 문제가 되지 않아요. Jadi bukan berbicara tentang masalah saja. Yang harus kita lihat di sini adalah apakah kita sudah benar-benar bersama dengan Tuhan selama ini? 우리는 하루의 삶을 사는 동안 너무나도 많은 사람들을 만납니다. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini kita bertemu dengan banyak sekali orang. 그런데 그 중에서 하나님이 내게 축복이 되게 하는 만남이 있다는 거예요. Namun dari banyaknya orang, pasti ada orang-orang yang benar-benar dikirim Tuhan kepada kita untuk memberkati kita. 여러분 하루를 시작하기 전에 여러분 기도하세요. Kita harus selalu memulai hari kita dengan doa. 하루를 마치기 전에 하나님께 기도하세요. Kita juga harus berdoa sebelum mengakhiri hari kita. 많이 하면 좋은데 여러분 시간이 없잖아요. Kalau banyak kali kita berdoa lebih baik, tapi kita kan kadang kurang waktu. 시간이 없으면 5분만. Walaupun tidak punya waktu 5 menit saja. 조금만 더 있으면 10분. Atau 10 menit saja. 하나님께 기도하시기 바랍니다. Berdoa kepada Tuhan. 하나님 앞에 서시기 바랍니다. Dan berdiri di hadapan Tuhan. 응답의 사람, 형통하는 사람, 그 축복이 여러분에게 있기를 축원합니다. Saya berdoa semoga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki jawaban dari Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님과 동행하는 사람 요셉을 우리가 오늘 말씀을 통하여서 보았습니다. Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu tentang seorang Yusuf, seorang yang selalu disertai Tuhan dan diberhasilkan Tuhan. 우리 삶에 위기도 있고 문제도 있습니다. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini penuh dengan masa-masa sukar.
하지만 우리와 동행하시는 하나님께서 가장 완전한 길로 우리를 이끌어 가실 줄 믿습니다. Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan selalu menuntun kami di jalan yang sempurna. 낙심된 영혼들에게 새 힘을 주시옵소서. Berikanlah kekuatan yang baru kepada setiap jiwa-jiwa yang lemah. 치유하시고 능력으로 역사하여 주옵소서. Tuhan sembuhkanlah dan Tuhan berikan kekuatan baru. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 dua karya-karya dari Roh Kudus, 하나님과 동행하는 bersama dengan semua umat Tuhan yang berjalan bersama Tuhan, 축복의 삶을 살아가는 dan kepada setiap umat Tuhan yang hidup di dalam berkat 모든 주의 Tuhan, 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.